गोबांमा सालरमै देबांगिया संघ पत्रते सरकारी बातानि बागै तांनक बेरायवै तंफानो ताबुक सुकजरा मुंसा चुबा चुमानिया देबांगिया शिवली दासनि बागै चिकन शर्मा पंचायत आमजाइवो तंगनाय सुकुमार दास बुसाजुगनो तैवै केशवलाइनि बिसिंतैनो तंलाय जाउबरो कमलपुर हांकरनि दुर्गा चौमनी ब्लक खबजाक चिकन शर्मा पंचायत आमचेनी सुकुमार दास बिनि नुखुंगो खरगबा बरक तंगो दिन मस्तूरी खाई चावै तंलाय जाओ बसाजुक अक्रा शिवली दास आचेफुनि सिमिनो याकं याक मानिया नुखुंनि बरक रगनि नायकल मुं बायनो तंजावबो बोट सानना बागै गोबांमा दाल बिदाल थोंरों बदल रक फाइक्या बाटारना कक रेखा फिया बोट बायबाय खेनो पक जाखा कक रेमा कक रक बाटानि बागै मुंसालुआजि मुंना हारजाग्या वाइरे वाइतां नगो थांगै साफानो मुंसालुआजि मुं करै आबो बागै सरकारी बाटा मानिया अंगै तंखा बरक ताबुक दिन मसदरी खायै बसाजकनि बागै बिथिरक जुगालना बेलायनो बेजवा क्लाय तंखा सुकुमार दास আমার মেয়ে জন্মের থেকেই বিকলাঙ্গ আজকে 19 বছর রানিং বয়স কত বয়স 19 রানিং নাম কি শিউলি দাস আচ্ছা কি মানে ও কি এখন পর্যন্ত কোনো মানে এই যে দিবাঙ্গ ভাতা পায় না না আমার টাকাটা হইছে কোথায় কোথায় গেছেন কি তো অফিস আদালতে অনেক জায়গায় ঘুরছি কোনো কেউ আমার আশ্বাস দিছে না আমি মেয়েটারে নিয়ে খুব কষ্টে আছি যদি কোনো সরকারি এখন সাহায্য করে দিলে আমি কিছু পাচ্ছি আমি গরিব মানুষ গ্রামের কৃষক আপনি কিভাবে চলেন আমি তো দিন মজুরি মানুষ আচ্ছা মানুষের কাজ করি তো মানে এই যে ভাতা যে পান না কারো কাছে গেছেন কোন নেতা গেছি আমি অফিস আদালতে গেছি বা কিছু বিগত স্থানীয় নেতাদের কাছে গেছি হইব কই আর হইছে না অমো হাইরকনি বাগৈনো দিব্যাঙ্গ শিউলি দাস কাইসা সংসদপত্রন খবৈ বাটাरि दिहेनै বিদায়রকনি থানি কয়মুং রেখা বিউ রিপোর্ট কখরাং।